जय जगन्नाथ पिलाମାନେ तो ये भिडियो आम ओडिया ग्रामर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा जहाँकि आपको अदर प्रिवियस एग्जाम प्रिवियस क्वेश्चन पेपर गुड़िक जहाँकि आप सिटी बीएड होगला कि आपंकर आरआई एरआई बीएलडब्ल्यू आईसीडीएस सुपरवाइजर पीओ सीजीएल जेकोसी एग्जाम हो जो पे आपंकर ओडिया ग्रामर आसूँ तो तापाई इंपोर्टाट रही ठीक अच्छे। तो देखो पे प्रथम क्वेश्चन कौन कही प्रथम क्वेश्चन कही पे निम्नलिखित मध्य क्योंटी कन्या शब्दर प्रतिशब्द नुहे पे कन्या शब्दर प्रतिशब्द नुहे क्योंटा पे तनया होगला सूता होगला संतान होगला दुहिता दुहिता तो पे तनया होगला सूता होगला दुहिता ए सब हूँ पे कन्या शब्दर प्रतिशब्द संतान संतान पे पुओ हो पारे कि पे झील हो पारे तो ये हूँ पे कन्या शब्दर प्रतिशब्द नुहे कौन ना संतान ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कला ओडिया भाषा केते प्रकार विशेष्य पद रही तो पे ये क्वेश्चन ओडिया भाषा केते प्रकार पे विशेष्य पद रही तो ओडिया भाषा पे केते प्रकार विशेष्य पद रही ना 5 प्रकार विशेष्य पद केते प्रकार पे ओडिया भाषा रही पे 5 प्रकार रही। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार निम्न प्रदत्त क्रियापद मध्य क्योंटी असंपन्न सूचक क्रिया असंपन्न सूचक पे क्रिया असंपन्न पढ़ू ना कही ना खेली ना नाची तो निम्न प्रदत्त क्रियापद मध्य क्योंटी असंपन्न सूचक क्रिया अटे कही खेली नाची पढ़ू तो असंपन्न क्रिया क्योंटा पे पढ़ू पढ़ू गोटे पे असंपन्न क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहला नयनर संधि विच्छेद रूप कौन हम नयनर पे संधि विच्छेद रूप कौन हम ना न युक्त यन ना न युक्त अन ना न युक्त अन तो सठिक आंसर पे ने युक्त अन नयन पे सठिक आंसर कौन हम ने युक्त अन नयन। नेक्स्ट 3 नंबर कहला मुख 30 नंबर है मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि गुड़िकर समाहार को कौन कह मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि गुड़िकर समाहार को कौन कह वाक्य कह जाए अर्थ कह जाए शब्द कह जाए वर्ण कह जाए मुख उच्चारित सार्थक ध्वनि गुड़िकर समाहार को कौन कह जाए शब्द कह जाए सठिक आंसर कौन हम शब्द हम ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित मध्य प्राप्य शब्दर विपरीत शब्द कौन क्योंटी प्राप्य दान हम ना अप्राप्य हम ना देय हम ना दाता हम प्राप्य माने पाइबा तार विपरीत हम कौन ना देय हम सठिक आंसर कौन प्राप्य शब्द विपरीत शब्द देय। नेक्स्ट पे पचार आरक्त शब्द आ एक डैश कही आरक्त शब्द पे आ एक किए परसर्ग ना उपसर्ग ना धातु ना समास पे तो पे आरक्त शब्द आ एक कौन पे उपसर्ग सठिक आंसर कौन पे उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आकाश कुसुमर सठिक अर्थ कौन पे आकाश कुसुमर सठिक आंसर समस्त जानते वृद्धा स्वप्न कौन पे वृद्धा स्वप्न आकाश कुसुमर सठिक अर्थ पे वृद्धा स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारा निम्न लिखित मध्य क्योंटी संवाद शब्दर उपयुक्त गठन रीति संवाद पे सठिक केमती गठन अच्छी संयुक्त बदयुक्त अ संवाद। नेक्स्ट पचारा निम्नलिखित मध्य प्रसाद प्रासाद शब्दर विपरीत शब्द क्योंटी पे प्रासाद शब्दर विपरीत शब्द कौन हम प्रासाद घर हम ना मंदिर हम ना कुटीर हम ना अगण तो सब एका परि लगुच कि सठिक से पे हम कुटीर कौन हम पे कुटीर। नेक्स्ट पे उत्कर्ष शब्द क्यों उपसर्ग व्यवहार हो उत्कर्ष पे शब्द क्यों उपसर्ग उत्कर्ष पे जना पड़े उत उपसर्ग क्यों उपसर्ग पे उत उपसर्ग। नेक्स्ट पे कौन पचार दसी शब्द विपरीत शब्द कौन दसी विपरीत शब्द पे कौन हम स्पेलिंग पूरा भलसे देखो दसी विपरीत शब्द पे कौन हम दसी विपरीत निर्दोष कौन पे निर्दोष दसी विपरीत शब्द निर्दोष दसी विपरीत शब्द निर्दोष। नेक्स्ट पे कौन कह आबुड़ी पढ़ार अर्थ कौन आबुड़ी पढ़ा पे अर्थ पे न पचारणु कहवा न पचारणु कहवा तो आबुड़ी पढ़ार अर्थ पे कौन पे न पचारणु कहवा।
ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଇଜିଲି ମନେ ରଖ ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ପିଲା ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ କର ଅମୀୟ ଗୋଟେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୁଧା ଗୋଟେ ପିୟୁଷ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ଗୋଟେ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲା ବସୁଧା ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ପଚାରିছে ମଣିଷର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ନିୟମବଦ୍ଧ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ନା ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଲିପି କୁହାଯାଏ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଲା ଭାଷା କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କ ନିୟମବଦ୍ଧ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭାଷା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭାଷା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିର ସଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅସହାୟର ସହାୟ ଅସହାୟର ସହାୟ ତ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଏହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅସହାୟର ସହାୟ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଧାତୁ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନିମ୍ନ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଭୁଲ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କହିছে ଭୁଲ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ସଯୁକ୍ତ ଆଗତ ସ୍ୱଗତ ହୁଏନି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ହେତା ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେବୋଦ ଋଷି ଦେବ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ ତଥାଯୁକ୍ତ ହେବ ତଥୈବ ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି ନା ସଦଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିକି କେମିତି ଜାଣିବ ଓରୁ ପିଲାମାନେ ଓଇ ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି ହସେଇ ଅଛି ହସଉ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତଥୈବ ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧତି ମହୋଦଧି ସଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିଟା ସଠିକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଦେହ ଲଗା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଲଗା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅତି ନିଜର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ଅତି ନିଜର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ଆଖି ରଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରୁଟି ଆଖି ରଖିବା ବା ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବା ଲାଗିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଲବ କୁଶ ଦୁହେଁ ଜାଣା ଭାଇ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଗରିବ ଦୁହେଁ ଜାଣା ଭାଇ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟା ବୁଝାଉଛି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଏହି ଉକ୍ତିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନଟ ବିଶେଷଣ ପିଲାମାନେ କିଏ ନାବାଚକ ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଏହି ଉକ୍ତିରେ ବିଶେଷଣ ଯିଏ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷତ୍ୱ କରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ ତାକୁ ବିଶେଷତ୍ୱ କିଏ କରୁଛି ଗରିବ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ ଗରିବ ହେବ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନା ସୁନ୍ଦର ନା ମଣିଷ ନା ହିମାଳୟ ନା ରାମାୟଣ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାତି ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମଣିଷ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହିଲା ନା ମଣିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ମଣିଷ ସଠିକ୍ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ